Oh my God, the kabayo is got escaped again from the howla. Hi, kabayo. Doing there, kabayo? My gosh. Abibi, kabayo. Ayaw. Oh, Abibi's excited. Oh my God. Oh, maybe he likes to come here to eat that. Abibi, what's that, Abibi? That's your cousin? Puro cousin na lang ning... Hala. Hala, ni sulod ang animal. Oh, no, that's why you don't trust her. Pap. You cannot hear me. Hala, kabayo, nakabuhi na pod. How about patiran ka, Dad? Monsa, baka katawa dyan kung banat ba? Why? Bumula ka rin. I was washing dishes ba? When I look at in the window, I saw this kabayo. Ayaw, basag di lang na siya, Dad. You scared, Papito? She likes her lips, oh. Oh. Say hi to Mama. Ay. No. Hello. Hadlok pa sa imong naong. Oy, good, ginoo ko. Hadlok ka sa imong naong. Dad, alam mo ta si La Felix before that? Mangguruyay og baka, Dad. Ganunukan. Dahil sa gawas kay... Asa na siya kapuyo, Dad? Grabe ning kuan gipasagdan nila ilang kabayo. Uy, tugnawa, oy. Kuya di Fernando. Sige, nagkakuan din ni ang makabuhi ang baka, ang kabayo. So paano kung makabuhi sa gabi ba? Hindi kabot ako gikan sa trabaho. Nako.